I will show everybody I'm the hardest fighter in the world. It's enough talking, like now it's time to show everybody. Guys, misteri hilangnya Khamzat Chimaev dari Oktagon membuat bos UFC tidak tinggal diam. Dana mengaku kesulitan untuk membawa kembali Khamzat Chimaev berlaga kembali di Oktagon karena kondisi sakit parah yang dialami Chimaev. Karena itu, timbulnya tanda tanya besar bagaimana nasib Khamzat Chimaev ke depannya, hingga Dana White sendiri tidak mengetahui berapa lama Chimaev akan absen. Does it possible that next step for Ikram Aliskerov will be a rematch with Khamzat Chimaev? Probably in Abu Dhabi. Probably not. Bos UFC sayangkan Khamzat Chimaev seperti sulit untuk dihubungi hingga diisukan pensiun dini. Ini bukan kali pertama Chimaev mundur dari pertarungan. Tercatat, Chimaev sudah membatalkan 6 laga sejak debut sensasionalnya di UFC pada tahun 2020. Dengan rekor sempurna 13 kali kemenangan dan belum pernah sekalipun kalah seakan sia-sia karena Chimaev tak aktif bertanding. Two big losses, Khamzat and Conor. What hit you the most? What was the hardest situation for you? Well, we've lost a lot. I mean, it's more than just those guys. We've had a lot of fights fall. I mean, one of the fights fell apart. Like, it's funny because we'll go on these spurts where you get no injuries and it just keeps rolling. It sucks. Yeah. No, it sucks. It's not fun, but it's part of the business and something we got to deal with. Chimaev belum bertanding lagi sejak mengalahkan mantan juara kelas welter Kamaru Usman. Sebagai pembanding, 3 pertandingan pertama Chimaev di Oktagon justru terjadi dalam rentang waktu 66 hari yang tercatat rekor tercepat di UFC. Lesatan Chimaev dan karakter garang yang mencuri perhatian membuat dirinya segera digadang-gadang menjadi calon bintang UFC. Sampai UFC menyiapkan jalur cepat dengan mengadunya dengan penantang gelar seperti Leon Edwards walau akhirnya batal. Dengan Gilbert Burns juga batal dan kini dengan Robert Whittaker, Chimaev menghilang. Dana White saat ini tidak benar-benar memahami situasinya. Dia tidak mengetahui apa penyakit yang diidap oleh Chimaev. And is there any update on Khamzat when he's going to fight next? Or? No clue. We'll see what happens. Obviously, maybe we try to move him over to Abu Dhabi and see if he can make that fight. Tidak dijelaskan lebih rinci apa yang dialami Chimaev, tetapi dikabarkan kondisinya kini terus memburuk. Apakah ini titik nadir untuk karirnya Khamzat Chimaev? Sementara itu, melalui sebuah unggahan di akun Instagram pribadi Chimaev mengungkapkan dirinya telah merencanakan semua pertarungan namun dihadapkan pada kendala yang tidak bisa dihindari dengan keterangan, kita selalu merencanakan sesuatu tetapi Allah punya rencana sendiri, rencana untuk kita. Alhamdulillah. Apakah karir Chimaev sudah habis? Расскажи, как тяжело было возвращаться в спорт? Когда человек болеет очень сильно, он на разных медицинских препаратах, он нехорошо думает, можно сказать. Было время, тяжело мне было, потом я так сказал, что я завершаю. И Рамзан Ахматович мне позвонил, сказал, я тебе здоровьем помогу, и надо вернуться в большой спорт. Так друг другу сказали. Он мне там помог, я уже вернулся в большой спорт. Так, продолжаем. Как ты себя чувствуешь? Все-таки уже со временем, знаешь, бывает. И раньше думал, когда молодым, уже 30, когда 25 был, не болел, резко начал болеть, там травмы появлялись. Думал, что-то у меня не то идет. Прислушался к Бойсару Хамидовичу, разным специалистам, которые были опытные. Они мне объяснили, это такое бывает в спорте, не надо расслабляться и голову опускать, потихоньку восстанавливаться и же становлюсь тоже опытным. Слушаю ребят, помогает это тоже.
советуюсь со всеми. Возвращение Хамзата Чимаева. Да, я сам тоже жду своего возвращения, конечно. Скорее всего, в октябре в Абу-Даби. Если у меня спросить, хотел бы за титул подраться, потому что у меня уже 7 боев, 7 побед в UFC. Нету такого бойца, который 7 боев подряд выиграл и за пояс не подрался. Думаю, после этого боя они должны мне предоставить этот шанс. Хотел бы за пояс подраться. А что говорит Дана? Дана постоянно по-разному говорит. Посмотрим. Надо разбираться с ними тоже. Постоянно переговоры у нас ведутся. Bagaimana dengan pendapat kalian semuanya? Tinggalkan komentar di bawah ya. Like video ini and see you next time.